स्वागत बंधुगण। एबे आमे आलोचना करवा 27 तारीख सोमवार को नहीं से दिन बोले आसंता काली क्यों राशि क्यों नक्षत्र क्यों व्यक्ति को किभली केते सुख बा दुख देवे। 27 तारीख सोमवार मेष राशि लोके अपदस्थ हो पारती माने अपमानित हो पारती। सकाळ 10:28 पर दिजा नक्षत्र अशुभ हेबो। तृतीय मंगल पंचम शुक्र एकादश राहुंकर सहयोग अच्छी बोली एमाने रक्षा पाउचंती। अन्य ग्रह माने असहयोग करुछंती। आसुथिबा बड़ बड़ विपदरू मंगल शुक्र और राहु रक्षा करिवे। एणु मेष जनता भावी विचारी पदक्षेप नियंतु। आग बोला बा आग चला हुंतु नहीं। अनावश्यक उक्ति कहतु नहीं, अन्यथा अपमानित हेबे। शारीरिक समस्या नहीं। वृष राशि 27 तारीख सोमवार वृष राशि विपदपूर्ण दिन। तेणु वृष राशि मृगशिरा नक्षत्र दिन 10:28 ठारू अशुभ। तृतीय रवि एकादश शनिंकर साहाय्य सहयोग मिलिब। फल स्वास्थ्य संक्रांत समस्या कटिगला बोली पूरा खुशी हंतुनि। कारण आज पूर्ण असुस्थ होता तथापि जोपरी रोगाक्रांत हेबे ता भी कष्टप्रद हेब। तेणु दिनटी भल नुहे। यह जानी निरापद स्थान रे रहंतु। जान वाहन व्यवहार न कले भल। दिनटी आदौ भल नुहे। पुणी महिला मानकर घात चंद्र। मिथुन राशि 27 तारीख सोमवार मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र दिन 10:28 रु अशुभ। आज धन लाभ योग अच्छी। मिथुन आज धन लाभ योग अच्छी हेले हठात कौन अंग आक्रांत हो पीड़ा देव। द्वितीय बृहस्पति तृतीय केतु सप्तम चंद्रमा सहयोग आय अमल बढ़ीज। आर परिमाण टिके दुखप्रद हेब। आज महिला मानकर घात चंद्र विपरीत लिंगर खूब मंगल हेब। यही धन लाभ पाई उद्यम अपरिहार्य। स्वास्थ्य समस्या नहीं। धन आसीबो तापई कष्ट करिया पड़िबो। बुद्धि खटेइबा पड़िबो। कर्कट राशि 27 तारीख सोमवार कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्र दिन 10:28 ठारू अशुभ आरंभ। आज मिष्टान्न भोजन योग अच्छी। एकादश मंगलंक साहाय्य पाई षष्ठस्थ चंद्रमा समस्त वृत्तिधारी मन मस्तिष्क को प्रसन्न रखिए। आय वृद्धिर धारा शिखाइबे। लाभ वृद्धि भी हेब। केवल अर्थ नुहे व्यक्ति मानकर जहाँ जहाँ आवश्यक प्रत्येक रुचि अनुजाई सेमानक लाभ हेब। कार कौन लाभ हेब से कथा ता मन जाने। एणु खाली अर्थ नुहे शारीरिक समस्या हेबनी। पारिवारिक सुख शांति अब्याहत रहिबो। विविध लाभ। सिंह राशि 27 तारीख सोमवार सिंह राशि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र दिन 10:28 ठारू अशुभ लगी रहिबो। शुक्र चंद्रमा बुध यही ग्रह त्रयंकर कल्याण पाई सिंह जनता सुखरे रहिबे। अष्टम शनिंक पाई किसी अघटन घटी पारे। एणु सुखर मूल धन सुतरां मध्यम धरणर आय हेब। एथिपाई कठिन श्रम लोड़ा। दैनंदिन वृत्ति व्यवसा धंदा और सेवा ठीक ठाक चलिबो। स्वास्थ्य समस्या नहीं। कन्या राशि 27 तारीख सोमवार कन्या राशि व्यय वृद्धि योग अच्छी। दिन 10:28 ठारू चित्रा नक्षत्र अशुभ समय आसीबो। राहु बुध रवि बृहस्पति शुक्र प्रभृति ग्रह प्रसन्न अछंती। एमाने कन्या राशि को सुरक्षा दे आसुचंती। मात्र आज दिनटी विधाता अप्रसन्न हेतु एमाने माने ग्रह माने किसी सहयोग करि परिबे नाही। तेणु सबु क्षेत्र में विफल हेबे। देह असुस्थ हेब। आय मांदा रहिबो।
ଚାରିତ୍ରିକ ପତନ ହେବ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାତା ନା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ତଳେ ସିନା ଗ୍ରହମାନେ, ବିଧାତା ବି ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି କନ୍ୟା ଉପରେ। 27 ତାରିଖ ସୋମବାର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଲାଭକାରକ ଦିନ। ଦିବସ 10ଟା 28ଟାରୁ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବରେ ସାମୟିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶନି, ରବି, କେତୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହା ଜାଣି ତୁଳା ଜନତା କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ସମୁଚିତ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ଦେହ ପା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାବଧାନ। 27 ତାରିଖ ସୋମବାର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ନିରାଶ ବିରସ ଦିବସ। ନିରାଶ ବିରସ ଦିବସ। ଆଶା ପୂରଣ ହେବନି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିବ। ଚନ୍ଦ୍ର, ରାହୁ, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ରବି, କେତୁ ଆଦି ଗ୍ରହଗଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ପୃହା ଆସିବନି। ତଥାପି ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ। ରୀତିମତ ଶ୍ରମ କଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ପାରିଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧନୁରାଶି 27 ତାରିଖ ସୋମବାର ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଦିନ। ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେବ। ବହୁ ଦିନର ବାକିଆ କାମ ଆଜି ହୋଇଯିବ। ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧୁ ବଳ ଦେବେ। ନୈତିକ ଅଧୋପତନ ହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ। ସବୁ କାମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଅନୁଚିତ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଆସେ, ତେବେ ସହଜରେ ସର୍ବବିଧ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର, ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦିଗକୁ ସେ ଟାଣି ଓଟାରି ନେଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମକର ରାଶି 27 ତାରିଖ ସୋମବାର ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ। କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବନି। ଆୟ ଅମଳ ଆଦୌ ହେବନି, ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ, ରବି, ଶୁକ୍ର, କେତୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଶୁଭ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବନି, ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟାଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। 27 ତାରିଖ ସୋମବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ ଦିବସ। ବୁଧ, ରବି, ଶୁକ୍ର, ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରହ ରୀତିମ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ କୁସୁମ ପଡ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ସାହସ, ଆର୍ଥିକ ଦମ୍ଭ ପାଇଁ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ଆଦାୟ ହେବ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଜି ସକ୍ରିୟ ହେବ। ପ୍ରକୃତ କର୍ମଠ ଆଜି ହିଁ ମୁଠା ମୁଠା ଧନ ହାତରେ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। କର୍ମଠ ଆଜି ପାଇବ, ଅଳସୁଆ ଆଜି ନାହିଁ। 27 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ କର୍ମ ମୁଖର ଦିନ। ବାକି ରହିଥିବା ଅନେକ କାମ ଆଜି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, କେତୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଗ୍ରହଗଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହେବ। ଆୟ ଅମଳ ଦିଗରେ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅଭିପ୍ରେତ ହେବ। ଏଣୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେହପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଚିନ୍ତାନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଚାହିଁବେ ସେ ସୁଖ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ପୁଣି କାଲି ସୁଖ ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।